फेब्रुआरी 19 तारिख आरंभ होता मैट्रिक परीक्षा तार परीक्षा फल रेजल्ट बाहर गत 2 तारिख दिन बड़ा सौभाग्य विषय दूधहरी पंचायत महामाई हाईस्कल स्टूडेंट शिवम नायक जी कि 549 नंबर रखी जाजपुर जिले में 14तम स्थान अधिकार कर 5 जन सहित 14 स्थान अच्छा बर्तमान आम से स्कूल अच्छु स्कूल देखुँ आम शुभम भी ठियाई आस यही से स्टूडेंट ना शिवम नायक तथापि मुझे तुम परिचय पचारि परिचयटा दब मो ना हूँ शिवम नायक मु महामाई उच्च विद्यालय जड़े छात्र 549 रखी चलित वर्ष 10वीं श्रेणी वार्षिक परीक्षा 549 रखी स्कूल सुनाम अर्जन कर खुशी जो खुशी लगुच यही सफलतार श्रेय मु मोर शिक्षक तथा स्कूल परिचालना कमिटी एवं मोर पितामाता को देती परीक्षा जो रेजल्ट बाहर 549 रखिल सब विषय भल कर आशा अच्छी आज्ञा सब विषय तो भल था गोटे विषय से आशारू कमी आगु कौन कर साइंस नहीं पढ़ी बोली कौन हम भविष्य भविष्य यूपीएससी करी एवं गोटे भारतीय प्रशासनिक सेवा जोग देवी इच्छा कर इच्छा अच्छे भारतीय प्रशासन जोग देवे यापर से साइंस नहीं पढ़े एवं भविष्य से जड़े देश सेवक हिसाब से ना करने चाहते कि भारतीय सेवक होगा चाहते ये आम स्कूल प्रधान शिक्षक कौन कहे शिवम जो आज फर्स्ट क्लास मार्च 549 नंबर रखी से विषय आप खुशी कौन कह महामाई विद्यालय छात्र शिवम नायक मंगलपुर पंचायत विद्यालय छात्र से सफलता पाइब निश्चित ए ग्रेड पाइब बोली कि A1 ग्रेड पाइब बोली कि मु निश्चित तार परिश्रम अध्यवसाय देखिकी मु निश्चित भाव आशावादी थी जे यही ब्लॉक रे आम जदि जड़े पिला किए पाए A1 ग्रेड ये शिवम नायक पाइब बोली मु निश्चित किंतु ब्लॉक रे आम अंचल रे A1 रे सर्वोच्च स्थान अधिकार करिवो बोलिकी केवे भावी नथिली मो मन को एमती धारणा आसी नथिला जे ये सर्वोच्च स्थान अधिकार करिवो आम ब्लॉक रे आज बहुत आनंदित आउ किसी मु कही मो चाकरी सायान समय रे ये प्रकार गोटे खुशी लहर A1 आम ब्लॉक रे टॉपर आज बहुत खुशी सर गोटे प्रश्न 1985 मसीह स्कूल आरंभ होता 1988 प्रथम बैच परीक्षा होता या भितर कि एमती रिजल्ट करथिले आपन मन अछि हाँ 90% उर्ध नंबर रखी आ ब्लॉक टॉपर होती कि नहीं मोर तो बर्तमान शुभम नायक जिले में 14तम स्थान अधिकार करते 5 जन मिसिकी से विषय शिवम नायक या पूर्व आम जिले में जो क्विज कंपटीशन होता से जिले में टॉपर हो राज्य स्तरीय भाग नहीं गत वर्ष से तार ये रही तार परिश्रम बहुत जानी हेडमास्टर हिसाब से किसी कही भी पार बाष्परुद्ध हो जाती आखि छलचल हो जाती मुझे पचारि आमर बर्तमान अच्छा सामने दूधहरी पंचायत सरपंच माने एत गर्व लगुच एत खुशी मुझे किसी कहीपरूनी जहाँ प्रथम मोर महामाई स्कूल मोर धन्यवाद मोर एचएम अच्छा मोर समस्त टीचर एम समस्त मैंने कहीपरि जहाँ मोर पिलाटी शिवम नायक मैंने आम पंचायत ना रखी ब्लॉक नाम ना रखी मोर निर्वाचन मंडल भी से 1 नंबर अच्छी बापा माँ भी अच्छा मो पाखे मैंने मु जगन्नाथ घर प्रार्थना करुँच पिलाटी आहरी आगू जाऊ एमती ना रखू आप देखिए सरपंच मैडम भी आखि छलचल हो जाती माने कही भी पारना बास्तव गोटे गर्वर विषय कारण प्रथम थर 38 वर्ष भर प्रथम थर जड़े जी कि जाजपुर जिला भितर सर्वोच्च नंबर रखिकी पास करता गर्व आम बहुत गर्व एवं आम पहुँचीचु
ଶିବମର ଘର କଞ୍ଚିଚୁଆଠାରେ। ଏଠି ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ତା ବାପା, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବୁ କ'ଣ କହିବେ। ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ବିଜୟକେତନ ନାୟକ, ଆଉ ମୋ ପୁଅ ଶିବମ ନାୟକ 2026 ମାଟ୍ରିକ ବୋର୍ଡ଼ରେ ସୁକିନ୍ଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଟପର ହେଇଛି, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଅଧିକାର କରିଛି। କେତେ ଖୁସି ଆପଣ ଏଥିରେ? ଏଥିରେ ମୁଁ ଖୁସି, ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ନା କିଛି ଅଫସୋସ ହେଇଛି ନା ପୁଅର ଆଉ ଅଧିକ ନମ୍ବର ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆହୁରି ସେ 20-25 ମାର୍କ ଆଣିଥାନ୍ତା। ଆଉ ସେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ନେଇଗଲା ହେଉଛି ML ସବଜେକ୍ଟରେ, ଆହୁରି 5-10 ମାର୍କ ଆସିଥାନ୍ତା। ଆଉ ଟାଇମ୍ ସର୍ଟ ଭିତରେ ସେ ଜାଣିଥିବ ପ୍ରଶ୍ନ ଆନ୍ସର୍ଟାକୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ସେଥିରୁ କମିଯାଇଛି। ଆଉ ମ୍ୟାଥରେ ଆଉ ମୋତେ 2 ମାର୍କ ଆସିଥାନ୍ତା। ଯେଉଁ 15 ମିନିଟ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେଇଥିଲେ ସେ ସାର୍ ଖାତା ନେଇଯାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ଟାଇମ୍ ସର୍ଟେଜ୍ ହେଲା, ଆଉ 2 ମାର୍କ ସର୍ଟେଜ୍ ହେଲା ମ୍ୟାଥ୍। ଆଚ୍ଛା ଏବେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାକୁ କ'ଣ ପଢ଼େଇବେ? ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ +2 ସାଇନ୍ସ ବି ଢେଙ୍କାନାଳ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତାପରେ ତାର ଇଚ୍ଛା ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ ଯିବା କଥା, ଶିବମ ତ କହୁଥିଲା ତାର ସିଏ OPS ପାଇଁ ସେ ପ୍ରିପାରେସନ୍, ସେ ଟାର୍ଗେଟରେ ଅଛି। ସିଏ IAS ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେବା ପାଇଁ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତା ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆପଣ ତାର ସଫଳତାରେ ଖୁସି ତ? ହଁ, ତାର ସଫଳ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। କାହିଁ ଖୁସି ତ ଜଣାପଡ଼ୁନି, ହସିଲେ ସିନା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବୋଲି। ନାଇଁ, ମୋର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲା ଆଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଟପର ହେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ଟିକେ ଅବହେଳା, ଟାଇମ୍ ସର୍ଟେଜ୍ ହେଲା, ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଗଲା, ଘାବରି ହେଇଗଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ତାର ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ନହେଲେ ସିଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଟପର ର୍ୟାଙ୍କକୁ ଆସିବା ପିଲା। କାହିଁକି ନା NRTS, NAS, ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସିଏ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇ ପାଇଛି। ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ସ୍କଲାରସିପ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ପାଉଛି। ଆଉ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ପିଲା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ମୋର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ଜାଣିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟ ସର୍ଟ ହେଲା। ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଶ୍ନ ଜାଣିଥିଲା, ଆନ୍ସର୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମୟ ସର୍ଟ ଯୋଗୁଁ ସେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଟାଇମ୍ ଓଭର ହେଇଗଲା, ସେ ରହିଗଲା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ା। ଆଜି ଏତିକି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି କେବଳ ତାଙ୍କ ସାର୍ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଏତେ ଉପରକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। କ'ଣ କହିବେ ତାକୁ, ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ କରିବ? ଭବିଷ୍ୟତ ତ ଅଛି, ଏଟା ସିନା କହି ହେବନି, ଆଗକୁ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କ ମା ବାପା 2 ଜଣଙ୍କ ପୁରା ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ପୁଅର ସଫଳତାରେ। ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ସମସ୍ତ ବାପା ମା ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ନିଜର ପୁଅ କିମ୍ବା ଝିଅ ଯଦି କୌଣସି ସଫଳତା ହାସଲ କଲା, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ସୁକିନ୍ଦାରୁ ଚଚନ ସହିତ ଦ୍ୱିଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଘୋଷ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।